Hello guys, good morning. Mereka vlog. Sawa hamjak kai kaham ke naidi video. Norong no je punuk mansa kaham ke punuk ni nai tongo. Mama hor ni view. Horote cha logui hai bai ka. Kana punguken jeng puisinai. Abon bagai busuk tor horo hinai. Tisai narak manita. Nora komen kai sadi sawa mereka vlog hamjak tei thokjak. Busuk jorati thokjak. Video no like, comment, share kaina tapok di. Narok ni hamjak ma nango. Ko mati ni fungo. Jeng chok na bagai tiar khawasino. Buar bari thangba kya naithok tongba kya. Moka chini wak rok. Tor ya wak jatjaya. Naithong di ko. Mereka vlog. Jotono kiau gui bari thangba kya. Naithong tongkhai ko. Mereka vlog phuyi. Jaitin no ko thangnai. Jaitin no ko berai chalai mo kai tham yang kinaro khai kesaro botong ko naithok yang bucuk rok botong jeng waisa la cha kha mo te waisa puila kha suk peria kaisa kaini per mani labo khuloknai khologi habnai nai tongdi nai todong tongo mo naithong tongba kya belai no jodan kiok thangba kya mo jodan phuina nanga nang ai ke nostong thangna yong bawo iko naithong mokha jotono phui si bainai amo si bokong rok kaham ke phuya ke bokong manyango bokong kuri ke bubar simi bothok ya bokong bonango iko phui la kya sabo bisi hamjak na hadi ko han logi song phui mani jeng phui bai ko baling khungsa man kha balti wa bokong rok iko nai di bokai sui tongo kolo monago bisingo tisadika padar ke yong kharok bau nostong nai hinai nog bising tisadika Ang padaro bo sui tongo patisa tanani lagi sui tongo bokong rok mang sumani sui painai ngai tongdi boleng jamani mereka vlog sok mani bagai oksi sai malia ngai tongdi naro som bokong sungkha bokong lagi ja seman siu habising soi thangwa kya tiklai manya muthung ta bokong khoti sang supi mani suya koi tisa kata amodai tirong rohnai na video na thokjakai like comment share khaina tapok di hambai friend chong